دوستان همه سلام علیکم. برادر همتون با عید قربان تبریک میکنم. در زندگیتون بردباری، در کاراتون پیشروی، در اهل و عائلتون سلامتی سربلندی خواهانم. یک بار دیگه عید قربان به همه ما و شما مبارک برادر. امروز با تماشا میکنیم یک قسمی فوکسوی امریکن تالنت. خوش آمدیم با کانال اسم شریپوف و من هستم با شما محمد شریپوف. برادر راسیا نشید امریکا رفتنی نیکی نمیدونی چی نمود دکمی در کره اوجا کی رفت چی کار کنی ای چی سر کنی چه خیلی ویزا قبول کنی با این کار نمره که در روی کانال میبینی با تو یارده میرسونه. بعد دوستان گفتن نمونه که برای سویت دادن برای با شما صحبت کردن سوم نمیگیرن، حق خدمتشون تنها در همون حالتی میگیرن که همه دکومنتای شما را تخت میکنن، شما را برای گرفتن ویزا آماده میکنن، همه معلوماتی در کار در شما میتن، بعد حق خدمت خودشون میگیرن. و برادر هرچی گفتن نمونه که ما قطعا برادر در تمای امریکا رفتن صحبت کردیم و این برادر در ما پیشنهاد کرد که بیا یک ویزا میکنیم بزن برای امریکا میگردی تماشا میکنیم میای. البته من میخوام که متاسفانه حاضی ما کارای دارم که نمیتونم رفته اونجا، همین سبب ممکن آینده بشود. و ما در اومد گپ زدیم با برادر که زبان انگلیسی دونستنش مهم نیست و این برادر گفت که اگر بدونی خوبه که مثلا تو در فیرمای امریکانسکی کار میکنی، انه که برادر زبان روسی هم دونستن الکه بس میگه برای چی که در اونجا هست فیرمای روسی. البته شما را او زرپلاتی که در روسیه میتن خیلی میتن زرپلاتی اونجا بو زیاده نیکی زاتو فیرمای روسیه تو میتونی زبان روسی خطی بو پری برای امریکا کارت پیش بری. و اگر تو ورزش دوست داری و مخلص یگان نمود جنگاور بازیگر باشی، مخلص هم نباشی، انیق بدون که حبیب نورمگامدوف بای داره 7 سپتامبر در ابودابی و باور دارم که حبیب نورمگامدوف میزنه. تا اگر باور داشته باشی که او میزنه میتونی که در بردی او سوم کار کنی. چه خیلی کار کنی سلک در کامنتر از ریپیت کردگی میگذاریم بیشتر رجیستراسیون میکنیم و برد میکنیم. در این فوکس برادر چه خیلی که شما میبینین دینامو انجام میده گویی که پاش هم خیلی میتکه و پوپشی که بندش هویه محکم میشه. در اصل برادر این کار خیلی نیست، این فریبی روی راست این کار چه خیلی میشه. بندای پوپشی در اصل بستگیه و دو بند دیگه دو بند ابسولوت زیوتی را با بالای پوپشی شل میکنن و اون طرفش زی خدی بستگی با درونی کیسه آوردگیه و درونی جیبک و یا اینکه مخصوص اسپیشال همه خیلی چیزا برای فوکس نیکو تیار کرده رنگی رولتکا و یعنی متروری است اوسش دکیسش کنوپکا است میجخه جنگ او بنده میکشه میبره و بندای بستگی خیلی کراسوفکی در بالا خیلی بالا کرده وقتی که پوش شکل میتکه این بندا را میکشه او بندای زیوتی را وقت پوش تکیدنده او بندای بستگی خیلی کراسوفکی میبره. این کارچی دکازات میکنه برادر که شما نگاه کنین که وقتی کشیدنش دست دینامو در کجا قرار داره چی میکنه دست در اونجا برادر مخصوص هم خیلی پریسپاسابلینی هست که رو میجخه بندای زیوتی را میکشه میگیره. و این فوکس برادر همون فوکسی است که یک دختری در یک کینوی اوجاسی هم که بازی میکنه که روش پوشوندگی بسیار مخلصایی و تماشابینایی در یوتیوب بسیار یعنی که چیکار میکنه کلید هم میمونه در دستش و همون کلید تو میخره. من متاسفم من همین کار کرده میتونم متاسفانه من ایمن هم کلید نیافتم شرمنده. بله برادر مثال میشه میخچر یگان چیز دیگه را مونیم نه که او افکتی که کلید میده او میخچر مثال دانم تو از میخچر مونم شما میگین که خیلی میخچر بعضی چیزا تو میخره میگن او کلید یک طرفش خیلی رستکای و از مینه او را تو دانم میشه نه که برادر گپ در چیه که اینا
вақте ки мо дастмонро дароз мекунем, шумо дар камера дидаста бошед мумкин чиқе ма шуморо нишон медиҳам. Вақте ки мо дастмонро дароз мекунем, мисол инҷа даст обши шумо мебинед ки даст ҳавора не ки ин иҷара ма мехезонам баъзо баг мисол у на шумо обши даста фақат нигоҳ мекунед иҷара аҳамият наметиҳем. Ман ами точкара баъзо баг мехезонам. Умуман баъзо баг дастаточное ки у кали тов бихӯрад. Иллюзия, чашмбандӣ ҳамира меган. Чизе ки дар асл ҳаст шумо уро намебинед. Шумо обши плана мебинед. Шумо ҳамуро мебинед ки даст ростай кали тов хурд. То што ин иҷа мехеза баъзо баг уро ҳеҷ аҳамият наметад. Шумо аҳамият дем бародаро ки инаи тарафи даст намехеза. Обши даст ихелӣ намешавад. Фақат инеми точка. Дар фокусник дар бакал нушокира мереза дар моменти мешавад ки бакала ҳуй мета ва бакалам хеле овезон мест. Як чиро шумо аҳамият дем бародаро ки бакал меҷимба таҳтор не фақат ибара яъне ки агар ӯ қувваи магнитӣ дошта боша ки уро вардора мумкин ки бакал поёну боло кам рафта мебарад ки қувваи кашиш дора ку замин агар ягон қувваи ғайриёдӣ дошта боша уро боло мекашад ва шумо мебинед ки бакал поёну боло рафтаист яъне ки бакал ибар меравад. ай чӣ шаҳодат метавад? Ай оне ки бародаро бакал кашолай ва шумо ҳозир тамошо кунед ки ай ду параи бакал виднае ки чӣ хеле шикоф кардагие зи қади бастагие ва ҳамаи зи ӯ тарафаш хеле гирд кардагие ӯ тарафаш дар даҳани ҳамун бутилка вайра чи даказад мекунад. Вақте шумо аҳамият додем бародаро ки дар бакал нушокира рехтанда нушокира даҳанакиша нӯки бакал мебарад дуруни бакал ҳатто чӣ ба ин коро мекунад? Чӣ намешавад ин қадар баландӣ бурезӣ? Не намешавад бародаро қадар баландӣ чӣ хел узира дар нӯки бутилка маҳкам мекунад. Бутилкара дурун мебарад дар нӯки бутилка зира мемонад баъд озод мекаша мегирад баъд дар он вақт дар кориш ҳуиш метавад. Зира тамошобин намебина айзал ва зи прозрачния яъне ки берангай ура дида намешавад. Чизое ки фокусникҳо истифода мекунанд ӯ зиёи мисол оддие ки мо шумо мебинем хеле нест. Специални магазинҳо ҳастанд барои фокусникҳо дар ҳамон ҷо махсус зиё ҳастанд. Бародар дар ҳамин ҷо видео ба поён мерасад. Фаромӯш намекунем канали Шарипов лайфа ссилкаш дар подсказка ҳаст. ҳатман бидуред. Ва чӣ бародаро мегзарем ба салому паёму шӯхиву приколои шумо рафтем. Бародаро ҳаст одамое ки дар афандию саломо противанд. Або ҳастанд одамое ки менависанд. Бароям бародаро мо як ҳаракат мекунем ки ҳамаи подписчикоро мақсад хафа накунем. Ҳамин хотир афандию саломо бародаро дар охири видео мондагия. Агар мисол шумо шахсе бошед ки ҳамин чиз дар шумо дар кор набоша чӣ хеле ки шумо мебинед ман дар видео мегӯям ки бародаро видео ба охир расид ва мегзарем ба салому паёмо. Вақте ки ман мегӯям видео ба охир расид значит видео ба охир расид бародаро. метавонед далши тамошо накунед. А далши видео и барои отдельни гурӯҳи одамое ки во худшон салом паём менависанд ва худшон ҳамиҷара гӯш мекунанд. И барои ҳама нест. Раҳмат ки фаҳмиден ва гапҳои незашто гапҳое ки маъно надорад дар комментария нависондан дар корш несте. Ва мисли каналта Афанди Тиҷимон мемонумша хеле монданам. Ма просто номи каналом номи хидмай. SM Шарипов ному фамилия отчествои май. Мисол Афанди ин номи ман нест. А так дига чӣ мебуд номи калима ма мемонумша имрӯз Афанди Тиҷи. Ман дар ҷои западлош нест. Тамошобино ҳархелаанд. Ман ҳаракат мекунам ки ҳамаямро хафа накунам. Спорт ТВ акай Муҳаммад илтимос Афандиро гӯш кун. Я бобо дар хар рафтеста буда бобо ай хар меғалта. Баъд Афанди мега бобо бихи калон мешавад. Меҳроб салом ака алейкум салом. Короче як мард гандум мекора ва вақти гардарави гандум да меояд ки дар даруни гандум як тарбузи калон буромаdaa. Баъд ҳамаро файрод мекунад мега гандум хирак буромаdaa дар замин. Баъд короче милисоро файрод мекунанд. Милисо меоянд як снайперист дар тори кӯҳ мемонанд мега паронош. Снайперист як тир мезанад тарбуз ти тор мешавад. Як донаш мепарад дар пешони як мардак мезана мечаспад. ин мардак дод мезана хича замину да мепартояд. Як милиса даста автомат мегардона болои донаи тарбузда як магазина холӣ мекунад. Сари одам титу тор мешавад. Баъд и тамошобино меган офарин агар намезадиш мехӯрдиш.
афандиё бародаро имрӯз камай танҳо дытай ай сабабе ки чӣ хеле ки ман гуфтам шӯхиёе ки хондаш намешава, мисол шӯхиёе ки ура да гуда гуфта намешава, ура дар занак гуфта намешава. Тамошобино ҳастанд ки гудако тамошо мекунанд, тамошобино ҳастанд ки занако тамошо мекунанд. Ай ҳамин сабаб хоҳем ки афандиётон ма дар видео бихонам, аҳамият бидиҳем ки чӣ менависем. Ва оиди хидмат дар афандиётон бисёр номи мара хуш мекунен. Бале бародаро, ягон ҷой ин вайш нест. Не ки вақте ки мара хуш карден аҳлу оиларо хуш накунем. Аҳлу оила и гуфти урусо ки светоя дар бораи ма шӯхӣ мекунен, хорошо ба ҳадди имкон, яъне ки ай рамка нагзашта. Не ки дар бораи оила, дар бораи семья умуман мумкин нест шӯхӣ кардан. Тамоман. Ушиқон ТВ, салом алейкум бародаро. иди Саиди Қурбон муборак. Дӯстони азиз, худованд ҳамаи ғарибора нигаҳбон бошад. Омин. Алейкум салом Раҳмат братҷон, шумудам. Наҷиб Боронов, салом алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. Ва салом ба падарам дар ғарибӣ. Алейкум салом братҷон, беҳтарин. Манам қадар мехонам ҳама дар ҳар ман салом мерасонад, чӣ ба як кас ним кас дар падару модараш намерасонад. Беҳтарин бародар. Спорт ТВ, салом алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. Идо муборак шава. Саломи мара ба бачаҳои Гаравтиҷон бирасон. Раҳмат братҷон, ба шумо муборак. Карим Латипов, салом алейкум салом. Хотира аз дуриҳо, саломи мара ба мардуми Данғара расон. Акбарали Шукуров, салом ай уяли Хурусон. Баҳрулло Собиров, салом акай, саломи мара ба бачаҳои ғариб расон. Алейкум салом. Ланга Тиҷи, акай Муҳаммад, саломи мара бар бачаҳои Ҳисор расон. Наҷибулло М, ассалому алейкум. Идотон муборак бародарони тоҷик ва ба шумо ҳам Муҳаммад ака. Алейкум салом Раҳмат братҷон, шумудам. Карол Лев, саломи ма ба ҳама тоҷикон ва ба худут ака. Алейкум салом, зинда бошӣ, саломат бошӣ брат. Бародар, дар ҳамин ҷо видео ба поён мераса. лайк мондан, подписатся кардан, поделиться кардан, фикротон ба комментария нависондан. Медонам ки фаромӯш намекунам. Хайр, то видеоҳои оянда.